अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे डिलीवरी बॉय केस की। उसमें कुछ डिटेल्स नई सामने आई हैं जो आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। डिलीवरी केस आपको बॉय का जो कत्ल केस है आपको पता है, इस वक्त मुल्ज़मान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। उनको 14 रोज़ के लिए अदालत ने रिमांड पर जेल में भेज दिया गया था। 13 रोज़ तक वो मजमूई तौर पर फ़िज़िकल रिमांड पर रहे। इस दौरान पुलिस ने उनसे जो गाड़ी है वो रिकवर की, मोबाइल फ़ोन रिकवर किए और आला कत्ल जो डंडा था और साथ ही साथ पिस्टल भी रिकवर कर लिया गया था। 5 बड़े अहम शवाहिद इकट्ठे किए गए थे और उसके बाद अब इस केस को अगले मरहले में दाखिल होने के लिए 14 दिन का वक्त मिल गया है। चालान आएगा, चालान आने के बाद इस केस में मुल्ज़मान के ऊपर जो है वो उनको नकूल फराहम की जाएंगी, फिर चार्ज फ्रेम करके बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस ट्रायल से पहले मुल्ज़मान के पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। क्या वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब, जो पहले दिन से इस केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस केस को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त बुनियादी तौर पे केस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, मुल्ज़मान जेल में चले गए हैं। अब अगला मरहला जो आने जा रहा है उसमें क्या होगा, और क्या सिर्फ यही शवाहिद इकट्ठे किए हैं जो पुलिस ने अपने पर्चा रिमांड में लिखा है, या कुछ और भी लेके फिर रही है जो पुलिस चालान में सामने लेके आने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ भी, आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी। आपको पता है पहले दिन से इस केस पे कोशिश हम कर रहे हैं कि यार जितनी भी हमें मालूमात मिलती हैं वो हम व्यूवर्स तक ज़रूर पहुँचाया करें। देखें, इस केस में जो है मामलात इतने सादा नहीं हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। जो चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं वो तो वाज़ेह थी कि जी, और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस की भी बात करें तो पता चलता है कि जी मामलात जो है वो ताल्लुकात तो थे। और उसके बाद पुलिस ने जो चीज़ें रिकवर की, जो डेटा सामने आया उसके मुताबिक भी नज़र आ गया कि जी आमना और रईस के ताल्लुकात थे। लेकिन उसमें जो पुलिस का किरदार है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो लड़के की फैमिली है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ना सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ, बल्कि वो दरख्वास्तें भी लेकर गए IG साहब के पास भी, और फिर उन्होंने अदालत में भी दरख्वास्त लगाई और उन्होंने कहा कि जी जो तफ्तीश हो रही है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब जो बात है, मुल्ज़मान आपको पता है जब गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तार होने के बाद उनके जितने भी रिमांड लिए जाते हैं, पुलिस की कोशिश होती है कि उन रिमांड में रिकवरी मुकम्मल करे, और मैक्सिमम 14 दिन का होता है। इन्होंने 13 दिन का रिमांड लिया, 1 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन और फिर मेरा ख्याल से 2 दिन का रिमांड हुआ, तो वो 13 दिन बराबर करके उन्होंने मजमूई 13 दिन का जो है इन्होंने रिमांड जो है वो लिया था। अब उस रिमांड में जो है पुलिस ने इवन अभी भी जो जुडिशल करने का भी जो पर्चा आया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे पुलिस ने इस्तदा की कि जी हमने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और हमने इतने दिन का रिमांड जो है जिस्मानी हासिल कर लिया है, और अब हमने मज़ीद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो मुल्ज़िमा आमिना और मुल्ज़िम फ़रहान को जो है वो आप लोग जुडिशल कर दें। ठीक है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। कल भी मेरी बात हो रही थी, मैंने वीडियो की थी एडवोकेट फयाज़ रामे साहब के साथ, तो उन्होंने बड़ी एक चीज़ की तरफ इशारा किया था। उन्होंने ये कहा था कि जी देखें, जो पुलिस है उसने पहले जो है 2 अहम चीज़ें थी, जिसमें एक CCTV फुटेज थी और एक जो है उसमें जो रईस का मोबाइल फ़ोन है उसके हवाले से कहा कि रिकवरी हुई, लेकिन पुलिस अब उस मामले से पीछे हट गई है और अब वो कहती है कि ये चीज़ें नहीं मिली हैं। CCTV फुटेज में भी पुलिस ये कह रही है। अब तक की जो इतलात हैं, देखें जो चालान सामने आएगा वो तो फिर रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद होगा, वो पूरी दुनिया देख लेगी, उसमें जो कुछ लिखा हुआ होगा वो सब पता चल जाएगा। ज़ाहिर है वो तो एक ऑन रिकॉर्ड चीज़ होती है और बाकायदा अदालत में पेश की जाती है, तो ज़ाहिर है उसमें जो भी होगा नज़र आ जाएगा। बट अब तक की जो इतलात है वो ये है कि पुलिस जो है वो इन चीज़ों के हवाले से फ़िलहाल कन्फ्यूजन का शिकार है और पुलिस ये चीज़ें सामने नहीं ला रही, जो रईस का मोबाइल है और जो वो है CCTV फुटेज है। तो एक तो ये, दूसरा जो है वो बाकायदा तौर पे आपको पता है जब भी जुडिशल होते हैं मुल्ज़मान, उसमें जो है उनको ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का हक़ हासिल हो जाता है और वो अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी ये इतलात है कि मे बी आमना के लिए तो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो अप्लाई कर भी दी जाए, 1-2 आज या कल में हो जाएगी। तो वो ये है कि जी आमना को रिलीफ़ के हवाले से भी वकला जितने हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ख़ातून होने का भी उसको एज होगा, और ये चीज़ें सामने आएंगी कि वो जब ये करेगी तो उसमें आमना को की हद तक जो है रिलीफ़ मिलने के भी चांसेस हैं। अच्छा, एक गलती जो की गई, जो रईस के फैमिली की तरफ से की गई, वो ये था, जो मुझे पता चला है, कल फयाज़ भाई भी बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि जी उनकी फैमिली ने वकील नहीं किया था पहले। अच्छा। क्योंकि वकील मौजूद होता है तो उसका ये होता है कि वकील जो है आपको पता है उनको इन मामलात का, जितनी भी छोटे मोटे मामलात होते हैं इनका पता होता है, और वो ऐसी कोई चीज़ होने नहीं देते जो केस को कमज़ोर करे। तो वो यही हुआ कि जी उन्होंने क्योंकि वकील नहीं किया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो
ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ہونی چاہیے تھی بٹ وہ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے کچھ ایسے شواہد یا کچھ ایسے ڈاٹس ہیں یا کچھ ایسے لنکس ہیں جو تفتیشی افسر نہیں ملا پایا, ظاہری بات ہے, یا اس نے نہیں ملائے, ڈپینڈس. اور ان کی طرف سے کیونکہ کوئی وکیل نہیں تھا اور وہ کوئی پیروی اس طرح کر نہیں رہا تھا, تو اس وجہ سے وہ بیچارے جو ہے نا وہ صرف جا کے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. تفتیشی ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پتہ چلنی چاہیے تھی لیکن ان کو پتہ نہیں چلی. تو بہرحال جی وہاں پہ جو وکیل دوست ہیں, جو ذرائع ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب تو فیاض بھی جو معاملہ پولیس والا ہے نا وہ بڑا گمبھیر ہو گیا, اور ان بیچاروں کو مسئلہ یہی ہوا کہ اس طرح پیروی نہیں ہو سکی, اور کیس جو ہے وہ فاران اور آمنہ کی حد تک جو ہے, فاران کا تو ہے ٹھیک ہے, وہ مرکزی ملزم بھی ہے, کسی حد تک اس نے تسلیم بھی کیا, پولیس نے جو چیزیں نکالی وہ شواہد بھی اس کے خلاف ہیں, لیکن آمنہ کی حد تک جو ہے وہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ شاید اس کو ریلیف مل جائے کہ کمزور کیس ظاہر دکھائی دے رہا ہے. لیکن شاید بھائی پاکستان کو جو قانون ہے وہ بالکل خاتون کو ریلیف دیتا ہے, لیکن بعض اوقات نہیں بھی ملتا. آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کیس میں ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جب یہ بیل کا میٹر آیا تھا وہ بھی نیچے سے خارج ہو کر جب آئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی, اس میں ملزمہ بھی تھے, آپ کو پتہ ہے دو ظاہر جعفر کی والدہ, ان کی جو ضمانت ہے اس کو برقرار رکھا گیا تھا. لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو وہاں پر جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں ان کو ریلیف دیا تھا, اور صرف خاتون ہونے کی وجہ سے دیا تھا. تو اس وجہ سے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو اسی نچلے فورم سے ہی کہیں ریلیف ملتا ہے یا اوپر. لیکن اس میں معاملہ بڑا سادہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں عصمت کے اوپر کوئی ڈائریکٹلی اس طرح الزام نہیں تھا. لیکن یہاں پر پولیس یہ کہتی ہے کہ آمنہ نہ صرف گاڑی میں گئی بلکہ ایک پورا رول جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. فیاض بھی ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اللہ معاف کرے, اس میں مرکزی کردار تو آمنہ کا ہونا چاہیے تھا. وہ اس لیے کہ جتنا بھی جو کچھ ہوا, دو مردوں کی زندگی برباد ہوئی نا, ایک چلا گیا قبر میں اور ایک چلا گیا جیل میں اور پھانسی لگنے کا انتظار کر رہا ہے. ہوا کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے, عورت آمنہ کی وجہ سے. اگر وہ یہ ساری کارروائی نہ کرتی, اگر وہ یہ سارے معاملات نہ کرتی تو ان دو مردوں کو بچایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرے خیال سے آمنہ بھی اتنی ہی سزا کی مستحق ہے. اگر فرحان کو کل کو پھانسی لگتی ہے, کوئی پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے, عمر قید ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, قانون کے مطابق جو بھی ہوگا ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال سے پھر اس میں آمنہ کو اگر اسپیئر کیا جائے گا ریلیف, تو میرا خیال سے یہ فیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. شاید بھائی دیکھیں اس وقت تک دو چیزیں سامنے, ایک جو ہے آمنہ ظاہر تسلیم نہیں کرتی. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ رئیس کی جانب سے اگر پہل کی گئی اور جو کہ کی گئی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ رئیس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ تو غلط نکلتا ہے. اور اس کے بعد اگر کہیں پر آمنہ نے اس کو کوئی سپیس دی ہے اور یہ 5-6 مہینے تک معاملہ لنگر آن ہوا ہے, بات چیت چلتی رہی ہے, یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن یہاں تک تو معاملہ آیا ہے نا, تو اگر آمنہ اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتی, ڈاٹ لگا دیتی, اپنے ہسبینڈ کو بتا دیتی, پولیس کو بتا دیتی, اپنی فیملی کو بتا دیتی, تو آج رئیس قبر میں نہ ہوتا, آمنہ اور فاران اس وقت جیل میں نہ ہوتے. تو دونوں طرف اطراف سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس غلطی کا ایسا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, پورا خاندان برباد ہو گئے. تو میں آپ لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ سے سب سے یہی کہوں گا, اپنی لمٹس کو پلیز خدا را مت کراس کیجئے. اس کا نقصان آپ کو بھی ہے اور آپ کی فیملی کو بھی, اور برے کاموں کا نتیجہ الٹیمیٹلی برا نکلتا ہے, جو کہ رئیس کو بھی بھگتنا پڑا اور اس وقت آمنہ اور اس کا شوہر بھی بھگت رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں, اور اپنا فیڈ بیک اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.